ना मैं रईस हूँ, ना मैं अमीर हूँ, ना मैं बादशाह, ना मैं वज़ीर हूँ। दर मुस्तफ़ा मेरी सल्तनत है, इसी सल्तनत का फ़कीर हूँ। कमेंट्स करते ज़रूर इसे सो कि तो वो शेयर की जो पसंद है या पसंद के नहीं है। ते अद्धा व्लॉग स्टार्ट कैसे किया, अद्धा व्लॉग दा जरा स्टार्ट किया से ना ओ इथों नबी अलैहिस्सलाम दा मतलब एक शेर आख देगा स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत है, ठीक हो, तबीयत ठीक है। मैं शहजाद अहमद, तो दूसरे दफे मेरा यूट्यूब चैनल अनोखा लड़का। माशाल्लाह अड्डे जरा डी है पिया ना, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, प्यारा डी है पिया। 12 रबीउल अव्वल दा जड़ है ते अल्हम्दुलिल्लाह जरा ना हुण देखा रैली तैयार थी चुकी है ते उठा जरा ना काफ़ी सारा एहतमाम से पे पब्लिक शब्लिक अमदी भी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको मेरी तरफ से 12 रबीउल अव्वल की बहुत बहुत ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो ना रैली तैयार हो रही है, पुलिस भी आ चुकी है, क्योंकि पुलिस भी हम लोगों के साथ ही होगी अल्हम्दुलिल्लाह। रैली के साथ साथ कोई ऐसा ना हो कि मतलब कोई ऐसे वाक़या पेश आता है, तो पुलिस का होना भी ज़रूरी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको चेक कर रहा हूँ, सामने चेक करें, पुलिस भी आई हुई है। उसके बाद जो है ना उस साइड पे एक ट्रक भी तैयार किया गया है, उसके ऊपर मतलब माइक वगैरह स्पीकर वगैरह सारी चीज़ें लगाई गई हैं। ये जो जुलूस निकलेगा ना मस्जिद अल खैर से, यहाँ से रैली स्टार्ट होगी। जैसे मतलब बोर्ड बेसन हो गया, 2 तलवार 3 तलवार, फिर उसके बाद जो ना घूमते हुए फिर ये वापसी भी आएगी। तो ताम जो होगा ना वो होगा अब्दुल्ला शाह गाजी। और ये जो ना ट्रक भी तैयार हो गया। ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। स्पीकर वगैरह माइक वगैरह लगे हुए हैं नात के लिए, क्योंकि नात वगैरह का भी मेरे ख्याल में इख्तिताम होगा। तो जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें लाइक और सब्सक्राइब। फिर शुरू करते हैं आज की अच्छी और प्यारी और खूबसूरत वीडियो। पानी पीने तो आओ, नहीं तो कल्ले कल्ले पीने क्यों। हमारा जो व्लॉग है ना वो मिक्सिंग होगा, कुछ सराइकी में होगा, कुछ उर्दू ज़बान में होगा। खैर मेरे ख्याल में गांव में पंजाब की साइड पे ना सुबह सुबह रैलियाँ निकलती हैं, जुलूस निकलते हैं। यहाँ पे जब भी निकलते हैं ना, कराची में आपको पता है यहाँ पे सुबह सुबह लोग उठते हैं, बहुत कम ही उठते हैं। और मेरे ख्याल में ज़ोहर के बाद ही यहाँ से मतलब रैलियाँ वगैरह जाती हैं। हम तो बचपन से लेकर ना अभी इस टाइम तक जब भी गांव में थे तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे रैलियों में हिस्सा भी लेते थे और वहाँ पे जुलूस में भी हिस्सा लेते थे। लेकिन ये है कि जब से हम प्रदेश में आए तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी हमारी वही रूटीन है अपने गांव की। इस तरह मतलब गांव में हम अपने रैलियों के साथ एहतमाम वगैरह, भाग दौड़, आगे पीछे, इस तरह मतलब जो चीज़ें भी होती है ना काम काज, अल्हम्दुलिल्लाह वो हम वहाँ पे भी करते थे। और यहाँ पे भी हमारा हिस्सा डालना ज़रूरी था, हम भी मुसलमान हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने हाँ शुरू कर दिया आपकी वीडियो बनाना, सही है ना। मैंने कहा आप ऐसा फील नहीं करो ना, पहले पूछना भी सही होता है ना। माशाल्लाह जी भाई जो है ना ये इनको पगड़ी बनवा रहे हैं, इसको ये इमाम शरीफ बोला जाता है। सियापत है जो सोना लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जो एक क्या ट्रक भी आ चुके हैं। मरहबा या मुस्तफा महके फूलों और खारों मरहबा या नबी से झूम झूम तुम मनाओ जश्न नबी से झूम झूम यासीन की आमद मरहबा, तासीन की आमद मरहबा, हामीम की आमद मरहबा, प्यारे की आमद मरहबा। अभी जो है ना अपने इलाकों से मतलब ये जो ना रैली होते हुए अपने इलाकों से घूमते हुए फिर जाएगी बोर्ड बैसन की साइड पे। तो मैंने कहा मैं शॉर्ट्स कट जो है ना यहीं से रास्ते से होते हुए चला जाऊँ। अच्छा जी सबील का एहतमाम भी है, जितने भी पीने आ जाओ सबील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वेलकम नहीं तो सिकल चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। अहले मोहल्ला से गुजारिश है कि तमाम अहबाब आकर हमारे जुलूस में शामिल हो जाएं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। यहाँ से उस्मान गनी मस्जिद से होता हुआ बिलावल चौरंगी, पाक टावर, और इंशाअल्लाह हम सब जो है 2 तलवार पर नमाज असर अदा करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह मगरिब की नमाज़ पर हमारे जुलूस का इख्तिताम होगा। तमाम इस्लामी इसमें शामिल रहें, झूम झूम कर दुरूद व सलाम पढ़ते हुए निगाहें नीचे किए जो है
اس میں شامل رہیں انشاءاللہ اس برکت حاصل. فائنلی جی الحمدللہ گھوم گھما کر اپنے علاقوں سے ہو کر ابھی پہنچے بلاول ہاؤس ترنگی کے اوپر. ماشاءاللہ جلوس جو ہے نا ابھی آ رہا ہے، رواں دواں ہو رہا ہے. ماشاءاللہ شام کا ٹائم ہو چکا ہے، کیونکہ ابھی جو ہے نا عصر کی نماز بھی پڑھی یہاں پہ. یہ عصر کی نماز پڑھی ہم نے 2 تلوار پہ. ماشاءاللہ اب کافی سارا رش ہو گیا. جتنے بھی جلسے جلوس تھے نا کلفٹن کے ایریاز کے سارے ادھر ہی آ کے مکس ہو گئے. سارے کے سارے ادھر ہی آ کے مکس ہو گئے. اور اسی پارک میں سلمان فارسی پارک، اس میں جو ہے نا نماز پڑھی ہم نے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماشاءاللہ بہت زیادہ رش تھا اور بہت زیادہ ہی پبلک تھی. اور آج کا دن جو ہے نا بہت ہی خاصوں میں سے خاص تھا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے یہ کائنات اور خلقت بنی ہے. جو ہم تو خیر اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں اور ہمارا یقین ہے اور ہمارا ایمان ہے. جو لوگ نہیں رکھتے وہ ان کی اپنی مرضی، لیکن الحمدللہ ان کی خاطر جو ہے نا کافی سارے لوگ، کافی ساری پبلک جو ہے نا باہر نکلی ہے. ان کی پیدائش کا دن تھا. الحمدللہ بہت ہی دل کو خوشی ہوئی سال کے بعد ہی. ویسے تو روز ہی خوشی ہوتی ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ روز نہیں ہوتی، لیکن ان کا پیدائش کا دن تھا تو اس وجہ سے آج جو ہے نا یہ ویسے سارا مہینہ مطلب یہ ہے کہ یہ نیک مہینہ بھی ہے، اچھا مہینہ بھی ہے، پیارا مہینہ بھی ہے. کیونکہ اس میں میلاد وغیرہ بھی ہوتے ہیں، گھروں میں بھی ہوتے ہیں، باہر بھی ہوتے ہیں، مطلب مردوں کے یہاں بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی کرتی ہیں. تو الحمدللہ ہر بندے نے جوش و خروش کے ساتھ اس میں جذبے کے ساتھ حصہ بھی لیا. اور یہاں پہ آ کے اپنا مطلب یہ ہے کہ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونے کا مطلب یہاں پہ انہوں نے ثبوت بھی دیا ہے. کچھ لوگ جو ہے نا یہ بھی بولتے ہیں کہ یار اس چیز سے کچھ نہیں ہوتا، جلسے جلوس کرنے سے. یار ہر کسی کا انس ہوتا ہے، ہر کسی کا ایک پیار ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے، ایک لگاؤ ہوتا ہے. باقی نماز کی بات کرتے ہیں، ہر کوئی ایسا انسان ہے جو نماز نہیں پڑھتا. ہر بندہ کوشش کرتا ہے نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے. اس کے علاوہ روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ جس کے اوپر فرض ہیں تو وہ تو ضرور وہ چیزیں کرتا ہے. جی الحمدللہ جلوس جو ہے نا یہاں سے روانہ ہو چکا ہے 2 تلوار سے لے کر. ابھی وہ گیا ہوا ہے عبداللہ شاہ غازی کی سائڈ پہ. وہاں پہ جو ہے نا رش بہت زیادہ ہوگا تو وہاں پہ مطلب جانا نامناسب ہے. ہم ادھر ہی پارک میں رک گئے، حضرت سلمان فارسی پارک کا نام ہے. تو ادھر ہی پارک میں نے کہا ولاگ کا بھی اینڈ کرتے ہیں. امید کرتا ہوں یہ ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.